Okay, Assalamualaikum and very good day to all of you. Okay, hari ini kita akan tengok tentang molar volume and the gas mole calculation. Okay, katakan macam ni lah, saya bagi kamu contoh. Saya ada dua biji balon. Okay, balon A and balon B. Okay, the thing about this balloon, they are different in size. So balon A nampak bit larger and this one is seems a bit smaller, lebih kecil. Okay, tetapi apa yang kita boleh tahu ialah in these two balloon both have same volume. Maksudnya sini maybe ada 22.4 dm3 and this one also 22.4 dm3. Okay, apa benda tu? This is volume. Okay, volume dia sama tapi size dia beza. Okay, bagi yang tak tahu ataupun yang mungkin baru nampak, kamu kena tahu that 1 dm3 is actually equals to 1000 cm3, yang mana benda ni bersamaan dengan 1 liter and also same as 1000 milliliter. So ini ialah unit conversion lah, ataupun dalam segi kata lain, dalam arti kata lain, kita ada dua bacaan unit yang berbeza. It's either in dm3 or cm3 and liter and milliliter. Alright, so macam yang sebelum-sebelum ni juga, kita akan ada mole and kita akan relatekan dengan volume. Macam sebelum ni kita ada mole and mass, mole and particles. So kali ni mole and volume macam mana? The same thing, bila kita keluar daripada mole, kita kena darab. And bila kita masuk semula kepada mole, kita kena bahagi. But now, there's something that you need to understand, that is, kalau kata kita nak cari mass, sebelum ni kita kena darab dengan molar mass. So, when we are about to find the volume, we need to times the molar volume. Okay. Sama juga kalau kita nak patah balik, kita kena divide the molar volume. Now, molar volume terbahagi kepada dua. They are separated into two. First one is what we call as STP. Okay, and then another one is what we call as RC. Apa benda tu? STP stands for Standard Temperature and Pressure. Okay, and RC it stands for room condition. So, untuk molar volume ada tiga benda yang kita kena check. Okay, the first one is kalau kata kita cakap pasal STP, this temperature is actually at 0 degree Celsius. And kalau kata dekat room temperature, room condition, the temperature is at 25 degree Celsius, which is what we call as room temperature. Okay. Meanwhile, kalau untuk pressure, both are the same at 1 atm. Sebab apa? Sebab kita atas muka bumi, on the surface of the earth. Okay, now the most important part on this part on molar volume is actually the volume. Kalau dekat STP kita akan ada pada 22.4 dm3. And this one is at 24 dm3. Okay, now the why we are using molar, because kita akan refer pada 1 mole. Therefore, untuk volume, for molar volume at STP, it will be 22.4 dm3 per mole. And for room condition, kita akan ada 24 dm3 per mole. So, macam mana nak cari? Tulis title kita. Dulu kita nak cari volume. So, volume of CO2 gas equals to, kita masukkan macam biasa. And kita kena ingat, bila kita nak cari volume, kita cari daripada mana? So, kalau kita tengok, apa yang kita ada kat sini ialah mole. Dan kita nak cari ialah volume. So, kita pergi daripada mole kepada volume. So, kita kena darab. Right, so bila kita darab, kita kena masukkan nilai kita
1.2 mole times STP is 22.4 dm cube per mole. Okay, bila kita ada macam ni, kita tengok unit kita boleh cancel. So mole dengan mole negative 1 boleh cancel, yang tinggal hanyalah dm cube. So daripada situ kita boleh dapat jawapan kita 22.4 times 1.2. Kita akan dapat jawapan akhir ialah 26.88 dm cube. Just like that. Okay, so kita pergi kepada contoh yang pertama. Look at the question. The question asks you to find the volume. So inilah benda yang kita nak cari, and then inilah benda yang kita diberi, given. This is what we have been given, the mole of gas. Okay, so kena ingat kalau kata volume untuk molar volume ni hanyalah untuk gas. So yang key dia bagi kat sini, the key here is our STP. Maksudnya kita kena guna STP untuk cari dia punya jawapan. So macam nak buat? Okay, next example. Find the volume of 0.5 mole hydrogen gas at room condition. So kat sini kita kena cari volume. This is what we need to find. This is given. Okay, ini kita dapat. Apa key yang kita ada? Kita ada room condition. Ini key kita. Okay, so kita kena fahamkan soalan. Soalan minta volume daripada mole. It means that we already have the mole and we need to find the volume. So mole kepada volume, kita kena buat apa? Darab. Okay, case ni sama macam tadi. Case yang sama, kita tuliskan title dulu. Volume of H2 gas. So kita akan dapat 0.5 mole times 24 dm cube per mole. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat 12 dm cube. So apa yang jadi? Benda yang sama. Mole cancel dengan mole sebab berdarab. Sebab apa? Sebab apa? Sebab darab. And then kita akan ada dm cube. That is our final. Okay, next example, kita tengok calculate the number of mole. So ini yang kita nak cari. For 16.8 dm cube of ammonia gas at STP. Okay. Ayo. Okay, ini yang kita diberi. This is what we have been given. So sama juga, bila kita tengok, kita kena fahamkan apa yang kita cari, apa yang kita ada sebenarnya. So kat sini kita ada volume, and ini kita ada mole. Sekarang ni daripada volume pergi kepada mole. So apa kita kena buat? Bahagi dengan molar volume. So bila kita bahagi molar volume, kita buat macam biasa. Kita kena dapatkan kita punya title dulu. Apa yang kita nak cari? Mole. So mole of what? Mole of ammonia gas, NH3 equals to 16.8 dm cube. Okay, divide with 22.4 dm cube per mole. Okay, so bila kita buat macam ni, kita akan dapat tengok unit kita akan cancel, which is dm divide by dm, kita akan hilang. Mole naik ke atas, jadilah mole. Maksudnya dia punya negative one cancel. So bila kita buat, apa yang kita akan dapat jawapan dia? Just bahagi macam biasa. 16.8 kita akan dapat 0.75 mole. Okay, so sekarang ni kita tengok. This one is a bit different. Okay, determine the number of mole for 4200 cm3 of steam at room condition. Steam ni apa? Steam ni ialah H2O. Okay, so kita ada 4200. So this is our volume, and this is our things yang kita nak kena cari. Daripada sini kita boleh tengok that we have the volume and we need to go to mole. We need to find the mole. So apa kita buat? Kita kena bahagi. Right, now proceed with the question. Tapi satu benda yang kamu kena faham, this is important. Bila kita ada something like this, 4200 cm3, so kita kena tukar that cm3 to dm3.
this is important. Kamu kena faham ini betul-betul. Right. So macam mana kita nak tukar? 4200 cm cube change to dm cube. Apa yang kita kena buat? We have to divide by 1000. So kita akan dapatlah 4.2 dm cube. Now, teruskan dengan soalan kita. Kita nak kena cari mole. So mole of H2O ataupun mole of steam, kita akan ada 4.2 dm cube divide with molar volume at room condition, which is 24 dm cube per mole. Kita akan dapat berapa? Kalau kita kira, kita akan hilangkan mole, kita akan hilangkan dm cube, cancel, mole naik atas. So jawapan kita, our final answer will be 1.75 mole of H2O. Itulah cara dia. Now, moving to our last example. Okay, tengok. The question asks you to find the volume. So ini yang kita kena cari of 0.05 mole. Okay, this one is given of sulfur dioxide gas. Okay, ini ialah SO2 in cm cube at STP. Okay, so apa yang kita kena buat? Kita kena faham STP is 22.4 dm cube per mole. Cikgu, constant ni diberi tak STP dengan room condition? Okay, STP and room condition will always be given. Akan sentiasa diberi. So kamu jangan risau. Macam tadi kejap-kejap ada, lepas kejap-kejap tak ada. Dia akan sentiasa ada. Tapi the best is kalau kamu boleh hafal. Senang je. STP 22.4, RC is 24. So bila kita dah ada macam ni, kita akan dapat tengok yang mana kita ada mole. We have the mole. We need to find the volume. So apa kita kena buat? Darab. So buat dulu macam biasa. Jawapan kita akan jadi volume of SO2 equals to 0.05 mole times 22.4 dm cube per mole. So kita akan dapat berapa? Kita kira we will get 1.12 dm cube. Tapi bukan itu sahaja. Kita kena ingat the answer must be in cm cube. Mesti kena dalam cm cube. So macam mana kita nak buat? Kita kena tukar 1.12 dm cube tukar kepada cm cube. So apa yang kita kena buat? Times 1000. So jawapan kita akan jadi 112 cm cube of SO2. Itulah jawapan akhir kita. Okay, so kalau kata ada apa yang tak faham, kamu boleh letakkan kat ruang komen ataupun boleh tanyakan terus direct kepada saya. That's all for today. Thank you.